Mayong adlaw sa tanan. So ako sa Dennis, si Charles Patak na napunta og uban ta sa karon nga video sa paghisgot pod sa lain na sad nga pulong sa Ginoo. So napasalamat ta sa pagniagi nga video no, di about ni Mary Queen. Nagtabi siya about the life is brief but the death is sure. No? So atong kinabuhi diri sa kalibutan hamubo ra gyud og dili na makakumpara sa kinabuhi sa umaabot labi na uban sa atong Ginoo. Ug kana mao ato ang paghisgutan karon. Ato paghisgutan is about the eternity, no? No, walay katapusan. Ug dili lang eternity, walay katapusan kundi ato nang sumpayan og kinabuhi. So ato magkatabihan karon, eternal life. So walay katapusan nga kinabuhi. So ang walay katapusan nga kinabuhi, dili mahatag sa kalibutan, no? Dili nagikan sa kalibutan ang ato ang kinabuhi nga makaingon ta nga forever. So kay ang realidad nga ang tanang butang nga naa sa kalibutan matapos ra, no? So ato ang kinabuhi sa mga hayop baron, ang mga tanom nining kalibutan na is matapos ra gyud tanan. So daghang tao ang ganahan sa kinabuhing dayon. Apil na pud ko, kibaw kung ikaw ganahan pug ana, no? Daghan mga tao nga ganahan sa kinabuhing dayon. Pero wala nila makaplagi kay gisalikway nila si Ginoong Hesus. Mao ni kapait. Nga ang mga tao sige sila pangita asa man na makit-an ang kinabuhing dayon, pero ilang gisalikway ang Ginoo, labi na si Ginoong Hesukristo. So giingon sa First John chapter 5 verse 11, and this is the record that God hath given us eternal life, and this life is in His Son. So kinsa man ang Son, which is Jesus Christ. So ang pulong sa Ginoo klaro nga nagsulti nga wala nay laing tinubdan sa kinabuhing dayon kundi si Jesus. Matud pa sa unang Juan 5:11 atong gibasa gani baguhay lang. So sa verse 12 gisumpay nga ug kinsa man kadtong nakaangkon sa anak nakabaton sa kinabuhi. O ang wala makabaton sa anak, wala makakaplag sa kinabuhi. Managing bitaw sa John 3:16 no, nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So kisa man ang believe it on Him, adto sa Son, which is kisa man ang Son, Jesus Christ. No? So ini kamatay nato na ay duha ka eternidad nga ato ang pag-aadtuan. No? Adto mahimutangan kung kita mamatay. Kini mao ang impierno ug ang langit. Og nagbase ang imong pag-aadtuan o nagbase imong destinasyon kung kinsa ang naa sa imong kasing-kasing o nasa tong kasing-kasing, no? Pero kung pangutan ganahan ba ka nga imong eternidad madto sa impierno? Then ayaw dawata ang Ginoo, simple, no? Kung ganahan ka matong impierno, di ka ganahan mo spend og eternity uban ang Ginoo, then ayaw dawata ang Ginoo, isalikoy ang Ginoo. So nga nakasimple. Pero kung ganahan ka nga ang imong eternidad o walay katapusan nga kinabuhi, imong ma-spend dito sa Ginoo, no? So adto sa kiliran sa Ginoo, ayaw lang ilha ang Ginoo kundi dawata ug tuhi sa imong kasing-kasing, no? Kini ang 1 John chapter 1 verse 12 nga ni bisan kinsa nga mituog midawat kaniya, tagaan niya kagahom nga mamihimo niyang anak. So yung anak ka naging simple nga sa ato ang pagkahimong anak diya sa Ginoo, ato ring tuhan ang Ginoo isud sa tong kasing-kasing ug dawaton, no? Ayaw libugay mo hunahuna, no? Kay klaro kay nagsulti Biblia nga ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi na kang Kristo. Nagisulti sa John 14:6. So basahon eh. Jesus said unto him, no, unto him, I am the way, the truth, and the life. No? Notice the word life. And no man cometh to the Father but by me. No? So giangko niya, yang giingon nga ako may dalan kamatuoran ng kinabuhi. No, walay makadto sa amahan kun dili pinagi kanako. No, ningon ang Ginoo. So ang tinuod nga kalipay o kadaugan wala diri sa kalibutan. No, bisan kaingon ta nga mga success, mga kadato, kwarta, kalipay na, pero ang kamatuoran, no, temporary lang na mga butanga o mabilin na sa kalibutan. Ang importante nga yung kinabuhi, no, labi na nagsulod ka sa Ginoo o ganahan ka mosulod sa Ginoo nga nay eternidad sa imong kinabuhi. Dili lang spend nimo sa bisan kinsang mga tawo sa kalibutan kundi spend nimo sa Ginoo nga adto sa langit, no? Kay ang kuan magod ang tinud-an nga kalipay ug ang kadaugan, no? Akong gisulti kanina wala diri sa kalibutan kundi nasa kiliran sa Ginoo. So gisulti diya sa John chapter 14 verse 2 and 3. Okay. So in my Father's house are many mansions, no? If it were not so, I would have not told you. I go to prepare a place for you. So kita dito sa langit, no? Dito sa langit ang Ginoo nagprepare ng place ato bisan pag napadto diri sa kalibutan basta motuo lang kag modawat sa iya ha. O gisulti sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Mubalik ang Ginoo and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So ang Ginoo ganahan may uban ta didto sa iyang gingharian hangtod sa hangtod. Dili lang kita ang ganahan
nga mahiuban ang Ginoo, no? Sa Ginoo didto sa langit, kundi ang Ginoo usab ganahan nga kita mahiuban sa iyang gingharian ug walay laing pamaagi nga mahitabo na kundi naa ra gyud ni Hesus, no? Isulti sa 1 John chapter 5 verse 12 nga he that hath that son hath life, and he hath not the son of God hath not life. So kung naa ang anak nimo, no, sa Ginoo, sa imong kasing-kasing ug kana si Hesus, no, na kay kinabuhi. Pero kung wala sa imong kasing-kasing ang anak sa Ginoo mga which is si Hesus, is wala kanimo ang kinabuhi, no? Inga na kasimple nga kung ganahan ka mo spend og eternidad dito sa langit, kauban na ato ang mabubuhat, tuhoy si Hesus, dawata si Hesus, ayaw siya sa likway, no? Kay kung imo siyang isilikway, mawagtangan kag pamaagi nga kita makadto sa langit. Ug salamat sa inyong pagpaminaw karong adlaw. Ug I hope nga magkita na sa sunod sa ato ang mga videos. And don't forget to like, no, i-hit the notification bell, i-share nga video sa bisan kinsa, pamilya, friends, o sa GCs yung mga eskwelahan o GCs yung mga pamilya. Salamat kayo sa usab na sad nga video. Salamat.